Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. As you know, we have completed our, I'm going to say, first paper. Oh, and now we are going to discuss about the educational psychology. So, dear students, before going through the topic, what does education psychology mean? A student must be familiar what is psychology. So, what is psychology? Dear students, as you know that human behavior is a complex thing. For example, people differ from one another in their abilities, likes and dislikes, interests and attitudes, etc. All are interested in understanding human nature, behavior, and experience. So it is the study of psychology which enables us to answer like questions in a scientific manner. It helps us to understand how, why we behave differently, and what does our forces which makes us so different from others. So dear students, I will try to switch on Urdu as well so that you may understand it better. As you know, this dear students, this class is specially designed for 11th class students, as this is one of their chapter education psychology. We will discuss about educational psychology, but we must be familiar what does psychology mean. आप जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंसान जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। यानी हर एक इंसान की अलग अलग एबिलिटी होती है, उसकी अलग पसंद होती है, उसकी अलग नापसंद होती है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अलग होता है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए इंसान का नेचर समझने के लिए, इसका इंसान का बिहेवियर समझने के, इस इंसान का एक्सपीरियंस समझने के लिए एक सब्जेक्ट वजूद में आया है, और जिससे हम साइकोलॉजी कहते हैं। यानी इंसान की नफ्सियात को साइंसी तौर पर समझना, कि इंसान की एबिलिटी क्या है, इंसान के पसंद की क्या है, इंसान की डिसलाइक, वो किस चीज़ को पसंद करता है, वो किस चीज़ को नापसंद करता है। इन सारी यानी इंसान के बिहेवियर को समझना, इससे हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है। यानी ये साइकोलॉजी है, ये हमें इस चीज़ में मदद करती है कि हम दूसरे इंसान से क्यों मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान बहुत ज़िद्दी होता है, कोई नरम मिजाज होता है, कोई बहुत शरारती होता है, कोई गुस्सैल होता है, कोई छोटी छोटी बातों पे रोता है। तो दूसरा आदमी वही जो उसके पास होता है, वो उसका बिहेवियर अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में दो भाई हैं, एक बहुत गुस्सैल है, वो गुस्सैल भी है, शरारती है, छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा आता है, वो थोड़ा दाढ़ी भी रखता है, वो थोड़ा लंबे बाल भी रखता है, और वो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर। दूसरा भाई छोटा है, वो बहुत नरम मिजाज है, उसकी लीन बॉडी है, वो यानी हर एक वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये दोनों भाई क्यों अलग अलग हैं, इस बात को समझने के लिए एक हमें नफ्सियाती तौर पर उस इंसान को समझना होता है, और उस नॉलेज को या उस सब्जेक्ट जो इन चीज़ों से डील करती हैं कि इंसान को किस तरह से समझा जाए, इंसान की नफ्सियात को किस तरह से समझा जाए, तो उससे हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इससे हम साइकोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइकोलॉजी है ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। एक है साइकी, दूसरा है लोगस। यानी ये जो साइकोलॉजी है, ये जो साइकोलॉजी लफ्ज़ है, ये दो वर्ड उसमें मुश्तमिल है। एक है साइको, जिसका साइकी इसका मतलब है सोल, एंड लोगोस इसका मतलब है साइंस। अब हम जानते हैं कि जो साइंस का साइकोलॉजी का मतलब है वो है साइंस ऑफ सोल। यानी साइकोलॉजी मीन्स साइकोलॉजी ऑफ सोल। पहले ओरिजिनली जो साइकोलॉजी है इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया। नाउ इस साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर समझा जाता है।
یعنی سسٹمکلی جو اس انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا دوسرے اینیملز کو بھی سمجھنے کے لیے سائیکالوجی صرف انسانوں پر ہی استعمال نہیں ہوتی ہے، یہ دوسری چیز پر بھی استعمال ہوتی ہے تاکہ انسان کو سمجھنے کے لیے اس کی پریکٹس دور جانوں پر کی جاتی ہے تاکہ انسان کے نیچر کو سمجھنا ہے، تو یہ بھی سائیکالوجی کے ڈومین میں آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو سارے اینیملز جو ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں، جس طرح کوئی جانور بیہیو کرتا ہے وہ اس کی لائف کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی اگر انسان الگ الگ بیہیو کرتا ہے، غصیل ہے، شرارتی ہے، ضدی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس انسان کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی نفسیات کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ جو سائیکالوجی ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے دا کوگنیٹو ڈومین، دوسرا ہے دا افیکٹو ڈومین، اور تیسرا جو ہے وہ ہے سائیکوموٹر ڈومین۔ جو افیکٹو ڈومین ہے وہ جو جسے ہم کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں وہ نوونگ بیہیویئر ہے، کہ انسان ہر ایک چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کے مائنڈ پر یہ دلالت کرتا ہے۔ دوسرا ہے افیکٹو ڈومین یعنی انسان کیا فیل کرتا ہے، اٹ از کنسرن ود دا فیلنگز ہیومن۔ تیسرا ہے سائیکوموٹر ڈومین، جو سائیکوموٹر ڈومین جو ہے وہ انسان کی کس سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، فزیکلی وہ کس کام کو انجام دیتا ہے۔ آیا سمجھ؟ یہ جو سائیکالوجی ہے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے کوگنیٹو ڈومین، دوسرا ہے افیکٹو ڈومین، اور تیسرا کیا ہے، تیسرا ہے سائیکوموٹر ڈومین۔ جو کوگنیٹو ڈومین ہے وہ انسان کے نوونگ بیہیویئر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، افیکٹو جو ڈومین ہے وہ انسان کے فیلنگ بیہیویئر سے ریلیٹ کرتا ہے، اور سائیکوموٹر ڈومین جو ہے وہ انسان کے ڈوئنگ بیہیویئر سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اب سمجھیں گے جو سائیکالوجی ہے، جو سائیکالوجی کا اصل مطلب آج جو ہم مانیں گے تو یہ سائیکالوجی جو ہے اس سے کہتے ہیں آج دا سائنس آف بیہیویئر۔ psychology being the science of behavior deals with the study of all the above type of behavior of the living organisms. آگے سمجھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک سائیکالوجسٹ ہے جسے ہم ووڈ ورتھ کہتے ہیں، پہلے سائیکالوجی کو کہا جاتا تھا اٹ از اسٹڈی آف سول، اس کے بعد کہا گیا سائیکالوجی اٹ از اے اسٹڈی آف مائنڈ، اس کے بعد کہا گیا اٹ از اے اسٹڈی آف کانشیسنس، ناؤ سائیکالوجی از کالڈ دا اسٹڈی آف بیہیویئر۔ تو ایک ووڈ ورتھ، ایک پروفیسر آر ایس ووڈ ورتھ ایک زبردست سائیکالوجسٹ تھے، اس نے ایک ہسٹوریکل ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے فرسٹ سائیکالوجی لاسٹ اٹ از سول، پہلے سائیکالوجی کو کہا تھا اٹ از اسٹڈی آف سول، اس کے بعد کہا گیا سائیکالوجی اٹ از دا اسٹڈی آف مائنڈ، اس کے بعد سائیکالوجی کو کہا گیا اٹ از اسٹڈی آف کانشیسنس، اس کے بعد آج جو سائیکالوجی کا کہا جاتا ہے جو معتبر ڈیفینیشن ہے وہ ہے اٹ از دا اسٹڈی آف بیہیویئر۔ تو جو پروفیسر ووڈ ورتھ تھے اس نے کہا first psychology lost its soul, then it lost its mind, then it lost its consciousness, and still it is a behavior of kind. وہ یہ سمجھانے میں کوشش کرتا ہے کہ سائنس نے پہلے سول کو کھو دیا، سائیکالوجی نے پہلے سول کو کھو دیا، اس کے بعد اس نے دماغ کو کھو دیا، اس نے پھر کانشیسنس کو کھو دیا، اب یہ سائیکالوجی اگر میں کچھ رہ گیا ہے وہ تو ہے بیہیویئر، انسان جسے ہم ورتاؤ کہتے ہیں، انسان کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے دوسرے ساتھ، اس کے کیسے تعلقات ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو کہا جاتا ہے سائیکالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. Tomorrow we are going to further study it. Thank you so much.